नमस्कार जय जगन्नाथ मु निकु स्वागत करुच्ची मोर न्यू ब्लॉग को आम क्लब रे आज केमती कौन पूजा है चलतु मुझे आपण मानक देखी एबे देखंतु नना आसी पहुँची गले आमर पूजा निकट रे एबे आमर कलश यात्रा आरंभ हम चलतु एबे देखिबा आमर कलश यात्रा। अपवित्रो पवित्रो पा सर्वावस्थांगतो वेव यस्मारेत पुंडरीकाख्यो सवाह्यभ्यन्तरो शुचिः राजा ऐसे हमें पूजा निकट को काम मुच्यदंगो ब्राह्मणी विह शुभम भवत्राग प्रजानंग सांद्रभूत भरद्वाज उत्तरस्मन विभोरता संकस्यवति ननवत्राणं सर्वेषां विलसित फल प्राप्त्यर्थं विनायक प्रीत्यर्थे यथासंगिक हवन कर्म आरंभ क्रियते तद इत्यादि तारवर ग्रहण क्षेत्राण मम प्रदुर्वास्तु सर्वं ग्रह सम्यक् रूपेण एकादशस्था फलदा भवन्तु वक्रतुण्डा गणेशाय शवनकुण्डे सन्निहितो भव सकल उपचारार्थे आज्याहुति ग्रहणं कुरु। ओम गणनात्वा गणपतिगम हवामहे प्रियाणंद्वा प्रियपतिगम हवामहे निधिनंद्वा निधिपतिगम हवामहे वसु नमः स्वाहा गणेशाय। ओम गणनात्वा गणपतिगम हवामहे प्रियाणंद्वा प्रियपतिगम हवामहे निधिनंद्वा निधिपतिगम हवामहे वसु नमः स्वाहा गणेशाय। ओम विघ्नधन्द निवारणी गोतरणी विघ्नाटवे हव्यवाड
विघ्न व्यालकुलभिमान गरुड विघ्ने भवञ्चानन विघ्न तुङ्गगिरि प्रभेदन विघ्नं मुदेर्वाडवो विघ्नौ गगन प्रचण्ड पवन विघ्नेश्वर पातु न गणपति आदि घटार्चितपदाभ्यो पादपद्मे समन्त्रपुष्पाञ्जलिं बहुषट् ओम गणेशमत विघूर्णं स्वर्णवर्णं सुकर्णं फणिमणिवरपाशा भित्त्यभीष्टं दधानं मनुजतनुजदेवै सेवन्यां घ्रिजुगमं विमलकमलमध्य श्रीनमिडे गणेशं गणपति चरणारविन्दं समन्त्रपुष्पाञ्जलिं बहुषट् ओ ଏବେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ଏଠି ଆମର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଆମ ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯଦି ଏହିପରି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।